Salam alaikum, bonjour. On va faire les nationaux nucléaires depuis 2008 jusqu'à 2019. Donc, donc 2009, Dora al-Adia. Les données, عندي le chlore, les symboles, وعندي la masse en U. عندي le chlore, N, neutron et le proton. La masse en U, 2000 V. عطينا 10 puissance 5 en an. L'unité, نحولوها الماب C-2 il y a 931,5. Désintégration nucléide du chlore. La désintégration du chlore 36 donne naissance à l'argon 36. On dit 36, 36, 17, 18. Donc, on a moins 1. Donc, c'est une bêta moins. Désintégration bêta moins. Je fais les questions. Question numéro 1. Donnez la composition du noyau du chlore. Le chlore est composé de 17 protons, 36 nucléons, c'est-à-dire 36 moins 17 neutrons. Donc, le chlore, noyau de chlore, se compose de 17 protons et de 19 neutrons. Question 2. Calculer en MeV l'énergie de liaison du noyau du chlore 36. Donc, l'énergie de liaison, la delta MC carré, est défaut de masse, la masse du nucléon moins la masse du noyau, fois C carré. Donc ZMP plus NMN moins la masse du noyau du chlore C carré. Application numérique en U, U C carré, il y a 931,5. Tout calcul fait à 307,7 MeV. Question 3. Écrire l'équation de désintégration. C'est une désintégration. Elle est à 0,5. L'écriture fait à 0,25, le type désintégration 0,25, 36, 36, conservation de la masse, conservation de la charge, moins 1, donc type bêta moins. Question 2, datation des nappes d'eau. On dit l'activité 1, il y a 11, ou l'activité 2, il y a 1. Donc, ce qu'on a écrit maintenant, il y a 1. Donc, on dit A2 égale à A1 fois l'exponentielle moins lambda T2 moins T1. T2 moins T1. Déterminer en nom l'âge de la nappe étudiée. A2 égale à A1 l'exponentielle moins lambda T. T est T2 moins T1. T1 غادي نعتبروها 0. L'origine du temps. Ou T2 هي T. Donc la question est calculer T. L'exponentielle moins lambda ندخلو هنا ln وهنا ln. إلا دخلنا ln غتعطيني moins lambda T. ln ديال A2 على هاد الموان تندخلوه هنا باش يقلب ليا A2 مع A1. Donc lambda T هي ln تاع A1 على A2 مقلوبة لأن الموان تحيدت من هنا. بوي T إيكال نهبط لامدا. لامدا قلنا هي ln دو 2 على T1 دومي. دونك لامدا T إيكال 1 على لامدا بمعنى T1 دومي سور ln دو 2. تو كالكول فيه غتعطينا 992,000 أن. الدورة العادية 2010 شنو عطينا؟ عطينا الرادون، l'uranium, la masse molaire ديال الرادون, la masse du neutron, masse. تنشوف لي دوني واش لي ماس ولا l'énergie de liaison. الU un jour donc بلا ما نصرفوه عطينا هنا en seconde. demi vie هي 3,9 جور. كونستانت دافوغادرو مهم واش كاينه ولا ما كايناش بور كالكولي لو نومبر انيسيال. خصني نشوف واش هاد الان عندي ولا لا. la masse molaire du radon. Donc, première question, désintégration nucléaire d'uranium. La désintégration résulte du uranium résulte le radon et des particules alpha, bêta moins. La question est donner la composition du radon. Le radon est composé de 86 protons et 222 moins 86 neutrons. Donc, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Question تتعاود. Calculer en MeV l'énergie de liaison du radon. L'énergie de liaison, il y a 86 masses de protons et 136 fois la masse du neutron moins la masse du radon fois C carré. C carré, il y a 931,5. Donc, عطيني Z le nombre de protons, le nombre de neutrons, داكشي باش يسبقونا هاد السؤال, égale 1714 MeV. Déterminer le nombre des intégrations alpha, le nombre des intégrations bêta produites par cette transformation nucléaire. Donc, on va supposer le nombre نعطيه x ou le nombre تاع bêta moins نعطيه y. Donc, on a x alpha ou y bêta moins. On calcule x مع y. Pour calculer x مع y, عندي هنا deux inconnus.
وعندي deux équations. L'équation الأولى فيها la conservation de la masse, l'équation الثانية فيها la conservation de la charge. Les lois de Soddy, conservation de la masse. Donc, on a 238 égale à 222 plus 4 fois x plus y fois 0. Donc, x égale 4. Conservation de la charge, 82 égale à 82 égale à 86 plus 2 fois x moins 1 fois y. Donc 86 plus 2x moins y. Le x غادي نعوضوها بال 4 هنا غتولي 2 fois 4 هي 8 ونديرو كالكيل 8 moins y هادي غادي نحولوها هنا y égale 2. Donc l'équation غتكون فيها 4 particules alpha ou 2 particules bêta moins. S'assurer de la pureté de l'air dans une habitation. Donc à l'instant T l'activité il y a 5 kilo becquerel ou les 5 10 3 becquerel. La question déterminée à la date T0 la masse du radon. La masse, parce qu'on calculer la masse de l'activité, A il y a lambda fois n, ou bien A0 il y a lambda fois n0. Lambda il y a ln2 le tn2, on calcule n0, من n0 نجبدو la masse. Donc n0 égale غنطلع عادي هنا كاين واحد الاشكال شنو هو l'activité c'est le nombre de désintégrations par seconde, c'est-à-dire que tn2 ضروري نحولها للسكوند باش تمشي السكوند موان 1 مع السكوند وتعطيني ان نومبر. دونك لو نومبر هي 2 جوج المليار بارتيكول ديال الرادون في داك لو متر كوب. دونك اتي تيغال غادي نحول هذيك الان. شنو هي الان؟ ان هي ان زيرو هي لا ماس فوا ان ا على ام. قلنا عندنا شحال ديفينيسيون تاع ان؟ نقدروا نقولوا لا ماس زيرو سور لا ماس دون اونيتي روزيتا ديال لا ماس دان سول نوايو ديال الرادون. كون ما كانوش عاطينا ان ا غنخدم لا ماس، هنا عاطينا ان ا نخدم بها. دونك تو كالكول في غتعطينا 8 10 موان 13 غرام. انتبهوا مزيان، رقم صغير بزاف ولو نومبر كبير. Calculer le nombre de jours nécessaires pour la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc la valeur limite recommandée est, من جاني هاد la valeur, جاني من texte كتبين ne pas dépasser 300 becquerel. Donc la valeur maximale هي هادي. Donc عندي ال A وعندي ال A0 ونخرجو تي A égale à A0 exponentiellement lambda تي. ندخلو ال ln ديما داك الموان تيقلب هادي A0 sur A. Donc t égale à 1 sur lambda ln de A0 sur A tn demi ln de 2. هنا ماشي بالضرورة نحول السكوند لأن تي هادي sans unité ln de 2 sans unité. دونك إلا كانت هادي بالأون هادي غتكون بأون، كانت بجور تكون بجور، ماشي بالضرورة نحول. دونك 3,9 ln de 2 ln عندي ال A0 في السؤال اللي فات هي 5000 وال A ريكوموندي هي 300. دونك غتعطيني 15,8 جور. دونك 15 جور et quelques heures. Donc on continue. 2011 الدورة العادية. Donc le but de cet exercice est d'étudier la radioactivité du carbone 14. كلكم عارفين أن كاين carbone 14 carbone 13 et carbone 12. Le plus stable هو le carbone 12. Le moins stable carbone 14. شنو هو اللي تيتسموا هادو؟ دي زيزومير. شنو هو ايزومير؟ Ce sont des nucléons du noyau qui ont même Z, même nombre de protons, et diffèrent du nombre de neutrons. La radioactivité, تعطينا l'azote 6, 7, 14, 14. Donc 7 غنديرو moins 1 غادي يكون عندنا بيتا moins 1. Question 1. Écrire l'équation de désintégration. Carbone غادي يعطينا l'azote. نديرو conservation de la masse الفوق, conservation de la charge. 7, 6 moins 7 هي moins 6 moins 7 هي moins 1, donc c'est bêta moins. Donnez la composition du noyau fils. Noyau fils ou l'azote fait 7 protons, 14 moins 7 neutrons. Il y a 7 protons et 7 neutrons. Question 3. Calculez au MEV l'énergie libérée par la désintégration du noyau de carbone. L'énergie de la réaction est toujours négative. L'énergie libérée, بحال غندير la valeur absolue تاع ديك l'énergie. L'énergie d'une réaction a deux formes.
إما la variation de la masse. La masse ديال N ديال l'azote plus la masse ديال l'électron moins la masse du carbone في C carré. كنقولوا la masse du produit moins la masse du réactif fois C carré. Ou bien l'inverse, العكس, fois moins l'énergie de liaison de carbone moins l'énergie de liaison du azote moins l'énergie de liaison de l'électron. قلنا l'électron n'est pas lié, donc l'énergie de liaison ديالو égale à 0 بحالو بحال البروتون بحال النيوترون ما عندهمش l'énergie de liaison. Donc عطينا هنا les masses, غنقول la variation ولا l'énergie libérée هي la valeur absolue fois C carré ديال delta M de la réaction. نديرو calcul وغنصيبو هي la valeur عندنا datation par le carbone 14. Donc les archéologues ont trouvé une statue en bois d'activité 135. هذه قديمة. جديدة هي 165. donc ملي تيكون عندنا A هذه هي ال A وهذه هي ال A0. déterminer on en est l'âge approximatif. approximation كاينه في T1 demi. on sait que A égale à A0 exponentiellement lambda T. غادي نهبطوا هذه لتحت. ديما الموان تيقلب لينا هذه ال A على A0 تقلبات. هاد لامدا غتهبط لتحت. T1 sur lambda Ln دو A0 sur A. لامدا غادي نعوضها ب T1 demi على Ln2 مقلوبه. donc T égale à T. هذه 100 unité وهذه 100 unité. نديرو calcul. calcul هي غتعطينا تقريبا 1612.5 تقريبا قالك approximative. ندوزو للدورة العادية 2012. les données pour dater ou suivre l'évolution de quelques phénomènes naturels, les scientifiques font recours aux méthodes et techniques diverses en se basant essentiellement sur la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive كاينه في n égale à n0 l'exponentiellement lambda t. la masse égale à la masse 0 l'exponentiellement lambda t. A égale à A0 l'exponentiellement lambda t. et la quantité de matière n égale à n0 l'exponentiellement lambda t. كلهم فيهم هاد la loi. نقدروا نصيبوها حتى بالإنرجي. دونك عندي ليكواسيون هي هادي x électron و y noyau de hélium. question étude noyau d'uranium. par application de loi de conservation déterminer les valeurs de x y signalées dans l'équation. donc عطاوني ال x مع y. les lois de conservation عندي جوج. عندي la conservation de la masse ou la conservation de la charge. la conservation de la masse 238 égale à 206 plus x fois 0 plus y fois 4. c'est les lois de Soddy. donc y égale à 8. donc le nombre de noyaux d'hélium égale à 8. conservation de la charge ندوز لتحت 92 تساوي هنا 280. نسينا واحد 8 هنا خطأ هنا خاصها 82 هنا moins 1 fois x plus 2 fois y égale à 6. donc le nombre de protons, le nombre de électrons هو 6 ou le nombre de noyaux d'hélium هو y. donnez la composition du noyau d'uranium 238. 238 fait 92 protons et 238 moins 92 neutrons. هاد le nombre اللي عندي هنا راه c'est un nombre de nucléons, la somme ديالهم دي protons et de neutrons. donc nombre de protons 92, nombre de neutrons la différence. calculer l'énergie de liaison par nucléon. l'énergie de liaison par nucléon غنكالكيلو l'énergie de liaison نقسموها على le nombre de nucléons. le nombre de nucléons هو A. et vérifier que le noyau de plomb est plus stable. باش نعرف شكون هو le plus stable فيهم خص يكون l'énergie de liaison par nucléon هو الكبير. اللي عنده énergie de liaison كبيرة هو le plus stable. donc l'énergie de liaison par définition, l'énergie de liaison par nucléon هو l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons sur A. ونديرو calcul. donc tout calcul fait غتعطينا 7,57 MeV par nucléon. attention هاد لو نومبر ما عمرو تيفوت 9. لو بلو غران نومبر هو ديال لو فير. لو فير عندو 8,99 دونك ما لاحقش 9. دونك جامي تفوتو 9 هنا 8 مقبوله. on a l'énergie de liaison ديال البلومب معروفه par nucléon 7,87 وهنا 7,57. شكون هي اللي كبيره؟ هي ديال البلومب. دونك لو بلومب هو النويو لو بلو ستابل.
l'énergie de liaison ديال البلomb كبيرة على l'énergie de liaison par nucléon ديال l'uranium. Donc le noyau de plomb est plus stable que le noyau d'uranium. Datation d'une roche métallique par la méthode d'uranium-plomb. ميثود بحال عندي اون اوتر ميثود. هاد لا ميثود تتكون عندي ملي ما تتكونش عارف ان زيرو. عندي واحد لاروش فيها لا ماس تاع البلومب وفيها لا ماس تاع اليورانيوم، ولكن انا ما عارفش لا ماس انيسيال شحال كانت عندي. دونك في هاد الحاله تنديرو هاد لا ميثود هادي مونطري كو ليكسبريسيون لا ماس على لا ماس، لا ماس مولير على لا ماس مولير. اول علاقه هي هادي. دونك l'uranium اللي باقي عندي non désintégré plus le plomb désintégré en nombre égal à le nombre initial اللي كان عندي تاع l'uranium. دونك علاقة مهمة. دونك نعوضو ان ديال l'uranium égal à n0 ما عنديش الحق نكتب ان ديال البلومب égal لحقاش البلومب ne se désintègre pas, il s'ajoute. خص تكون n0 1 moins l'exponentielle. Donc تنكتبو n0 le noyau qui se désintègre. Donc جوج علاقات غنحطهم. هاد ال n0 on va la remplacer par nu plus n plomb ونشوف واش غتعطينا. دونك حنا بغينا نقلبو على التي، نهبط هادي لتحت وندخل الان هنا وهنا. دونك ليكسبونونسيال قلنا هاد الموان ديما غادي يقلب لينا هادي لامدا تي، الموان قلب هادي الان يو على ان هي 1. دونك تبقى ليا ان بي على ان يو. لامدا هي ln دو على تي ان دومي معروفة. دونك ln دو على تي ان دومي لامدا في تي ايكال هنا 1 بلس. دونك تي غادي نطلع تي ان دومي ونهبط ln دو 1 بلس ان بي بي. اشنو هو ان بي بي؟ هي لا ماس على لا ماس مولير فوا ان ا، وهنا لا ماس على لا ماس مولير فوا ان ا. ان ا مع ان ا غتمشي، ان ا مع ان ا on va simplifier par ان ا وغتبقى ليا لا رولاسيون كون دوا ديمونطري. دونك t égale à t1 demi ln de 2 fois ln ديال 1 بلس لا روش اللي عندي فيها لا ماس تاع البلومب ولا ماس تاع اليورانيوم، ولي ماس مولير راه ديما معطيين هما هاد الارقام اللي عندي هنا. هو لو نومبر دو ماس اون يو. كالكيلي تي اوناني ما علينا الا نعوضو. هنا ماشي بالضروره نحول تي لان ln قلت لكم 100 اونيتي، ln 100 اونيتي. دونك لونيتي تاع تي هي لونيتي تاع تي ان دومي. الكالكول غادي يعطينا 7,5 مليون داني. 2013 الدورة الثانية. Les données. Le but de cet exercice est d'étudier la décroissance radioactive d'un échantillon d'épinards contaminés par l'iode. إمتى تيكون contaminé? Les épinards sont considérés contaminés lorsque leur activité ne dépasse pas 2000 becquerels. 2 kilobecquerels. Donc l'activité inférieure à 2000 non contaminée. وعلما أن l'activité تاع اليود compris entre deux valeurs 61 donc 6000 et 15000. نشوفوا les questions. Étude nucléide iode 53 Question 1. La désintégration de l'iode donne naissance à XE. عندي هنا 53 54 خصني نقص واحد من هنا. دونك نقص واحد هي بيتا موان. Donc la question, écrire l'équation modulisant et préciser le type. Donc le type c'est un bêta moins. Bêta moins, بغيت explication تاع بيتا موان. شوفوا معايا هنا 53 54. لو نومبر دو بروتون تزادو ولا حسبنا هنا غنصيبوا لو نومبر دو نوترون نقصو. دونك بيتا موان سي une transformation d'un neutron en proton. لو بروتون تزاد وبيتا بلس هي العكس. كالكوليو ماف لينيرجي ليبري. دونك السؤال ولا كتير ديزانتيغراسيون دو نويو. دونك الا عندي لي ماس غندير لا ماس كالكولي اون ماف لينيرجي ليبري بار لا ديزانتيغراسيون. لي ماس ديال لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف سي كاري. الا عندي لينيرجي دو ليزون غنقلب غنقول لينيرجي دو ليزون تاع لي برودوي موان لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف موان لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي. لينيرجي دو ليزون دين بارتيكول نون ليي ايكال ا زيرو. بيتا موان لينيرجي دو ليزون ديالها زيرو، بيتا بلس هي زيرو، نوترون زيرو، بروتون زيرو. دونك دلتا او ايكال دلتا ام سي كاري. لا ماس ديال اكس او بلس لا ماس ديال الالكترون موان لا ماس ديال اليود فوا يو سي كاري. يو سي كاري هي 931,5
ايكال غادي يكون ديما نيجاتيف، ونقدر نقول لا فالور ابسولي لينيرجي دو ليزون هي لا فالور ابسولي تاع او ايكال، ونحيد لا فالور ابسولي دونك 0,885 ميف بور شاك نوايو. بور شاك نوايو تعطيني هاد لينيرجي. دو نوايو غنضربوها في دو، ان نوايو نضربها في ان. étude d'un échantillon d'épinards contaminé par l'iode 131. Les mesures d'activité d'un échantillon d'épinards pris d'une prairie proche du lieu de l'accident nucléaire a donné la valeur 8000 becquerels à un instant considéré comme origine du temps. ومن بعد calculer le nombre n0. قلنا le nombre n0 نزبدوه من l'activité، درنا هذا الكالكول A égale à lambda fois n0 égale à A sur هنا الخطأ اللي ما يدارش شنو هو هادي on l'activité c'est le nombre des intégrations par seconde. ضروري هادي نحولها لسكوند موان 1 ولا نحولها لتي ان دومي نحولها لسكوند، هو الخطأ اللي ما خصوش يدار هنا. دونك هي حولتها لسكوند 60 في 60. n0 égale 7 ولا 8 مليار دو نوايو. Question 22. Déterminer en jour la plus petite durée nécessaire pour la décontamination. Décontamination عندنا هنا شحال كانت فيه 8000، ولا شلنا في التكست غنشوفوا ان 2000 هي لا فالور اللي ما خصوش يفوت. دونك غادي ناخذ ديك لاكتيفيتي، اكتيفيتي 0 هي 8000، والاكتيفيتي الاولى هي اللي عطاونا في التكست كي نو با ا نو با ديباسي. اكسبونسيال مع لامدا تي قلنا غنديروا الالين هنا، الالين موا غادي يقلب لينا هادي ا 0 على ا ونخرجوا تي. Donc t égale 1 sur lambda ln de a0 sur a. نعوضو بالكالكول. عندي a0 هي 8000، عندي a هي 2000، ونديرو الكالكول. خصني على الأقل 6 جور pour qu'il soit 2014 دورة استدراكية. دونك عندنا noyau de potassium، la masse molaire ديالو ديال l'argot. Le but de cet exercice est l'étude des nucléides de potassium et la détermination approchée de l'âge d'une roche volcanique. Donc on نقلبوا على T. Étude des intégrations des nucléides de potassium 40. Le noyau potassium 40 est radioactif, duquel résulte du noyau argon. Donc on dit 40 18. Écrire l'équation de désintégration de potassium 40. 40 indiquant le type de radiation. On dit 40 19, 40 18, donc on dit moins 1, c'est type bêta moins. Calculer en MeV l'énergie libérée au cours de sa transformation nucléaire. On a deux relations. Immédiatement, la masse du produit moins la masse du réactif fois C carré, ou bien l'énergie de liaison de potassium moins l'énergie de liaison de l'argon moins l'énergie de liaison de l'électron égale à 0. ما كايناش سي كاري هنا، قلنا l'énergie de liaison ديال لي بارتيكول نون لي ايكال 0. دونك هما شنو عاطينا؟ عاطينا لي ماس، نخدمو بلي ماس، كل ماس عاطينا سي كاري هادو اون يو، يو في سي كاري هي 931.5، يو فوا سي كاري غادي نعوضوها ب 931.5 وغتعطينا موان. ديما لينيرجي د ليزون لا رياكسيون اي اكزوتيرميك، بمعنى البيرد دو لينيرجي تعطي لينيرجي لو ميليو اكستيريور، لينيرجي ليبيري تنديرو هي لا فالور ابسولي تاع داكشي اللي صنع. دونك هي 1034 ميف بار ان نوايو ديال البوتاسيوم، دو نوايو نضربها في دو، ان نوايو نضربها في ان. دونك ديتيرميني لاج دين روش en basalte. Il faut montrer que T est égal à T1,5 sur Ln de 2, Ln de 1 plus la masse de l'argon sur M de K. Donc, il faut savoir que le nombre de noyaux restants, ou le nombre de noyaux initial égale le nombre de noyaux restants de K, le potassium, et le nombre formé de l'argon. مع علاقة ضروري تكونوا عارفينها. هنا بجوج شكون qui est le noyau qui se désintègre, c'est celui de K. Donc K, il est sur la forme NK égale à N0 l'exponentielle moins lambda T. La loi de décroissance pour le noyau qui décroît هو K. هاد ال N0 غنعوضوها هنا، دونك هاد ال N0 غتولي هي N argon plus NK. غادي نهبطو هادي لتحت وندخلو الآلان. دونك l'exponentielle moins lambda
تي إلا درنا الآلان غتولي لامدا تي، داك الموان غادي يقلب هادي كيما قلنا. دونك تي إيكال 1 sur لامدا الان، و لامدا هي الان دو 2 sur تي ان دومي. دونك تي إيكال تي ان دومي الان دو 2 ال ان ديال لارغون مع ال النوايو ديال كا. ان ديال لارغون هي لا ماس ديال لارغون sur لا ماس مولير فوا لو نومبر دافوغادرو. دونك ان ديال لارغون لا ماس مولير فوا ان ا، لا ماس مولير عندهم نفس ميم نومبر دافوغادرو، وعندهم ميم نومبر دو ماس، عندهم 40. دونك غنسامبليفيوها ليكواسيون تي ان دومي ال ان دو 2 ال ان دو 1 بلس لا ماس ديال لارغون على لا ماس ديال كا، سو كيل فالي ديمونطري. دونك ندوزو لابليكاسيون نيميريك. عندنا 1 بلس 0,025 sur un même unité 57. دونك تو كالكول في غتعطينا 2,9 10 à la puissance 7. ندوزو ل 2015 الدورة العادية. عندنا الالان اون فونكسيون دو تي سيتين دروات، هذه هي بي. الاكس كونوا عارفينها هي موان لامدا. نشوفو لا كور دو لا فيغور سيكونت représente les variations de ln ماشي دو ان، دو ln en fonction du temps. n c'est le nombre du noyau d'Astat de 211 restant à l'instant t. Le noyau de bismuth résultant de la désintégration A. دونك اسم ديزانتيغراسيون عندي انا، عندنا ديزانتيغراسيون الفا غادي نقصو من هنا 4 ومن هنا 2. الا نقصنا 4 غتعطينا 207، كلهم فيهم 207. الا نقصنا 2 هنا غتبقى 83. شكون فيه 83؟ هذا بوحدو، وهذا فيه 206 خطأ. دونك 207 هادو بجوج. دونك بيزميت 207 83. ليكواسيون هي هادي. ندوزو لكيستيون 2. لا دومي في T1 demi de la stat A. La demi-vie قلنا هي la durée au bout de laquelle il y a désintégration de 50%. كيفاش غنكالكيلو لا دومي دفي؟ غادي نرجعو لا كورف ديالنا، قلنا ان ايكال ان زيرو اكسبونسيال موان لامدا تي. حنا عندنا الالان، غنديرو الالان دو ان ايكال الالان دو ان زيرو موان لامدا تي. دونك هادي هي هادي الالان دو ان سيكري سو لا فورم دو بي بلس ا تي. بي هي هاد الالان دو ان زيرو، هو هاد الشيفر هذا 37,94 ا فوا تي. ا هي موان لامدا، هو الكوفيسيون ديريكتور. Donc, moins lambda est le coefficient directeur. C'est une pente décroissante moins, donc il est négatif. نخرجوا كلكم عارفين غناخد 2 بوان، هادو هما لي بوان اللي عاطيني. دونك 37,94 moins 37,65. هادي عندها 0 وهادي عندها 3. فالور غادي يعطيني لامدا اون اور موان 1. بغينا تي ان دومي غنديرو ال ان دو 2 على لامدا ونديرو كالكول وغتعطينا لا فالور 7,17 اور. دونك الشوا هو هذا. دونك فين ما عندكم ان دروات ضروري نخرج لو كوفيسيون ديريكتور. 2015 2 استدراكيه. نوايو دو بولونيوم سو ديزانتيغر اون نوايو دو بولونيوم 210 80. هنا بولونيوم، هذا بلومبا، هنا خطا في الترجمه، هذا ستان بلومب بي بي، هذا ماشي بو دازه لي هادي. دونك عندنا هنا 82 84. شكون اللي غادي نقص بجوج؟ هي بارتيكيل الفا، الهيليوم، النوايو ديال الهيليوم، بارتيكيل الفا. هذاك البلومبا هي مصحانا في الجواب، صحينا هنا. On considère un échantillon radioactif de polonium 210, demi-vie هي T1 demi. Son activité à 0 un instant T, à l'instant 3 T1 demi. شحال غتبقى عندنا؟ في T1 demi غتبقى عندي 1 demi، في 2 T1 demi غتبقى عندي 1 quart، في 3 T1 demi غتبقى عندي 1 huitième. كل مرة تنقسم على 2 على 2 على 2. دونك كانت عندي في تي 0 هي 1، ملي غنزيد تي اخرى غتقسم هي 1 دومي، الا زدت تي اخرى غتولي 1 كار، الا زدت تي اخرى غتولي 1 ويتيام. صافي. دونك لا ريبونس هي 1 ويتيام. 2016 عندنا دوتريوم تريسيوم غادي يعطينا الهيليوم بلس ان نوترون. 2 اي 3 هي 5 وعندي هنا 1، دونك هنا بقات 4. 1 اي 1 2 وعندي هنا 0 دونك 2. اش من السورت ديكواسيون هادي؟ سيتين فيزيون. فيزيون قلنا سيتين رياكسيون اللي ماشي سبونطاني، ياك؟ دونك سيتين رياكسيون اللي غتعطينا انرجي كتر. قلنا لا فيزيون انت تعطينا انرجي كتر من سيتين رياكسيون بروفوكي، تعطينا الانرجي كتر من فيسيون او كتر من ديزانتيغراسيون. دونك لي كونستونت عندنا هنا الاي، عندنا الماف، عندنا لا كونستونت دو بلانك،
ديتيرميني ا اي زد قلنا عاديه. كونسيرفاسيون دو لا ماس الA غتعطينا 4، كونسيرفاسيون دو لا شارج 2، دونك البارتيكول هي الهيليوم. كالكيليو ماف لينيرجي ليبيري. لينيرجي ليبيري قلنا بزاف تاع جوج تعاريف عندها، يا اما ديفيرونس دو ماس فوا سي كاري ولا لا ديفيرونس دي لي زينيرجي دو ليزون. عندنا لي ماس سي كاري قلنا هي 931.5 سي كاري فوا 100، راه كاينه واحد الاو هنا غتعطيني موان 17.59. دونك l'énergie libérée تندير لا فالور ابسولي. On suppose que toute l'énergie libérée transformée en rayon électromagnétique. Déterminer la longueur d'onde lambda. هاد لا كيستيون ما عندكمش 2020. دونك هنا تنقول l'énergie libérée هي h fois nu و nu هي c sur lambda. دونك بقيت lambda égale h fois c على l'énergie libérée. ونديرو calcul 7 10 moins 14 متر. 2020 ما عندكمش هاد لا كيستيون. Un échantillon de sol contient du tritium radioactif à la date t égale à 0 radioactive. La radioactivité de cet échantillon A0 à l'instant T0 et à l'instant T1 à 1 déterminé A2 à l'instant T2. Donc A0 عطاوني 2 ميجا بيكريل، T0 هي 0، في A1 عطاوني 1.6. إلا عطاوني ال A1 وال A0 نقدر نكتب ال A1 إيكال ليكسبون لام A1 إيكال A0 ليكسبونسيال موان لامدا T1 موان T0 هي T1 ما بين T2 و T0. ولكن هنا ما عنديش لامدا، ما عنديش T1 دومي. دونك في الأول خصنا الفو ديتيرميني T1 دومي. دونك A1 إيكال A0 ليكسبونسيال موان لامدا T. لامدا كيما قلنا تنديرو A1 على A0 داك الموان تيقلبها 1 sur T1. نديرو كالكول 1 sur لامدا هي 1 sur T1. T1 انا خليتها بلون 4 اون ln دو 2 هنا عندي 10 بويسونس 6 لتحت 10 بويسونس 6 هاد بلا ما نكتبها تحيدات. دونك غتبقى 55.78 10 موان 3 اون موان 1. نقدروا نخرجوا T1 دومي كيما نقدروا نعوضوا. دابا درنا بين A1 و A0 بين A1 و A0. دابا غندير بين A2 و A0 او بيان بين A2 و A1. A2 égale à A0 l'exponentielle هنا T2 moins T0 T0 هي 0. دونك غادي نخرجو ل A2 نديرو كالكول غتعطينا A2 égale 16 بكريل. اشنو تتلاحظوا؟ رومارك كانت عندي 2 وبقات عندي 1. دونك لو طون اللي داز من هنا لهنا هو T1 دومي. الا جينا نكالكوليو T1 دومي هنا T1 دومي هي ln دو 2 على لامدا. الا كالكولينا غنصيبو 12.4. شوفوا معايا 12.4. Au bout de T1 demi, l'activité se divise par 2, 50%. Donc quand on dit 2, غتولي عندي 1 quoi dit 5. Donc جواب صحيح. 216 عندي الصوديوم se désintègre en magnésium 24 24 11 12. Donc بيتا موان عندي هنا خص تكون موان 1. identifier x x à z هنا identifier بمعنى خصني ندير conservation de la masse a égale à 0 z égale à moins 1. Conservation de la masse, conservation de la charge, donc le type هو بيتا موان. Calculer en MEV l'énergie libérée. Donc l'énergie libérée قلنا يا إما لي ماس موان ماس سي كاري ولا l'énergie de liaison ديال هادي موان l'énergie de liaison ديال هادي موان l'énergie de liaison ديال هادي. Donc la masse دي برودوي موان لا ماس دي رياكتيف طون كو عطينا لي ماس في لي دوني. وديما ديك ميو في سي كاري هي 931.5. Donc 5.14 ميف. ديتيرميني اون جول بار نيكليون. حنا مولفين تنخرجو اون ميف بار نيكليون. هما عاطيني ان الكترون فولت ولا ميف ايكالا 1.6 10 موان 13 في لي دوني. دونك لينيرجي د ليزون هي لينيرجي د ليزون بار نيكليون هي لينيرجي د ليزون سور ا. قلنا لينيرجي د ليزون بار نيكليون هي اللي تعطيني ستابيليتي دان نويو. اللي عندها لينيرجي د ليزون بار نيكليون كبيره هي البلو ستابل. نديرو كالكول صلنا 8.26 ميف بار نيكليون. حنا ما بغيناهاش ميف. لا كيستيون اي ان جول بار نيكليون. خصني نحول هاد الميف لجول. قلنا ان ميف هي 1.6 10 موان 13. نعوض نحي هادي وندير بلاصتها 1.6 10 موان 13. دونك 8.26 حيت هاد الميف ودرت 1.6 وغتعطينا هاد لا فالور دابا جول بار نيكليون. Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état excité, sa transition vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique. Voir diagramme. diagramme هو هذا. ملي غادي يدوز هذا المغنيسيوم من هنا لان هاد لا كيستيون ما كايناش 2020. مغنيسيوم فيه هاد الاكسيتاسيون هنا. دونك ملي غادي يدوز المغنيسيوم هنا اش من رياكسيون غتكون؟
غتكون غاما. هنا غادي يعطيني واحد لينيرجي، غندير لينيرجي فينال موان لينيرجي انيسيال، 0 موان 1.37 هي موان 1.37. هذيك لينيرجي كلها غادي تكون سو فورم دو رايونمون غاما. دونك ليكواسيون هي هادي. غرافيكمون من الجراف نقدر نخرج لينيرجي فينال موان انرجي، غندير لا فالور ابسولي هي 0 موان 1.37 هي 1.37 ماف. هاد لينيرجي ليبري غتكون سو فورم دان رايونمون غاما، ولينيرجي دان رايونمون غاما هي h fois nu. Donc nu égale à h libéré égale à E sur h. La valeur, le E خرجناها 1.37، ال h عندي 6.62 10 moins 4، هذه عندي بالجول وهذه بالماف، خصني نحولها الجول جول هنا وغتعطيني 220 هرتز. 2017 ديزانتيغراسيون دو كوبالت او نيكل 27 28 27 28. دونك عندي بيتا موان هنا، سي ان بيتا موان. لاحظوا معايا ديما عندنا الاكثريه بيتا موان لحقاش ناتوريل، بار كونتر بيتا بلس ماشي ناتوريل، سي لونتي ماتيير ديال بيتا موان، قليله في الطبيعه. عاطيني هنا لا ماس لا ماس لا ماس، دونك فارياسيون ديال لا ماس. عاطيني لينيرجي دو ليزون بار نيكليون ديال نيكل 56. دونك لينيرجي دو ليزون ديالو عاطينو، بمعنى غادي يعطوني فشي سؤال نقارنو مع اوتر انرجي دو ليزون. ايدونتيفيي اكس بو ديتيرمين لو تيب. دونك اكس راه حنا قلنا اورالمون اكس غتكون هنا 0 وهنا موان 1، سي ان بيتا موان. دونك كوبالت هي هادي. دونك بارتيكول اكس سي ان الكترون، راديو اكتيفيتي تيب بيتا موان. calculer en MAV l'énergie libérée au cours de cette. عندي لي ماس، دونك غندير فارياسيون دو ماس في سي كاري. ديما لا ماس في سي كاري تتخرج واحد الميو، ميو في سي كاري هي 931.5. نديرو كالكول. دونك لينيرجي ليبري هي 2.82 ماف. ديتيرميني اون ماف بار نيكليون، دونك هادي سي انرجي دو ليزون دي نوايو دو نيكل بوي ديدوير parmi les deux noyaux lequel est plus stable. قلنا اللي عنده لينيرجي دو ليزون كبيره هو لو بلو ستابل. لا كورب ديال استون. دونك لينيرجي دو ليزون تاع النيكل هي لينيرجي دو ليزون تاع لينيرجي دو ليزون بار نيكليون دو نيكل هي لينيرجي دو ليزون دو نيكل سور ا ديال نيكل هي 60. كالكول دلتا ام سي كاري 28 بروتون 39 نوترون موان لا ماس ديال النوايو سور 60. الكالكول غادي يعطينا 8 ماف بار نيكليون، 8.78 ماف بار نيكليون. هذا ديال النيكل 28 60. اور عاطينا حنا الاخر قلنا نيكل 28 هنا شنو عندي هنا 8.64 شكون كبيره فيهم؟ نيكل 60 هو لو بلي ستابل. دونك نيكل 60 est plus stable que نيكل 56. وي اللي عنده لينيرجي دو ليزون بار نيكليون كبيره هو لو بلو ستابل. 2018 plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature. Il en résulte de transformation nucléaire de l'uranium. Donc لا ماس لا ماس لا ماس، انا تنقرا على المعطيات واش عندي لي ماس ولا عندي لينيرجي دو ليزون. دوميد في هي هادي 14.35. اكري ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون كيستيون اللي كلشي ولا تعرفها. دونك البلوتونيوم غادي يعطيني، كاتبين هنا ان النويو دو بلوتونيوم سو ديزانتيغر اون اميرسيوم 94 95 دونك موان 1 دونك بيتا موان. calculer en MAV l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau est désintégré. ديما تنكالكيليو بور ان سول نوايو. الا بغينا دو نوايو ديك لينيرجي نضربوها في دو. عطيني لي ماس، ندير فارياسيون دو الماس في اس سي كاري هي 931.5. الكالكول غتعطيني موان 0.028 ماف. كون قالوا لي دو نوايو نضربها في دو، كون قالوا لي 3 نوايو نضربها في 3، كون قالوا لي ام نوايو ان ماس غادي نحسب ديك لا ماس شحال فيها من نوايو ونضرب في داك لو نومبر. لاكتيفيتي انيسيال دان ايشونتيون هي A0. trouver l'activité 1 de cet échantillon à واحد لا دات. دونك هنا كالكول A1 égale à A0 l'exponentiellement lambda t. لامدا هي ln de 2 t1 demi كلشي عارفه، غادي نعوض. دونك A1 هي A0 هي 3 دي 6 لامدا 1 ln de 2 t1 demi. لاحظوا معايا هذه راه هي النص تاع هذه 28 بحال النص تاع t1 demi. في النص تاع t1 demi غادي تكون 3 كار هي 0.75 10 على بويسون 6 بكرال. كالكول هنا. أخيرا 2019
الدورة العادية étude désintégration du radon 22. Donc noyau demi vie T1 demi 3,8 tableau noyau الهيليوم الرادون بولونيوم symbole لينيرجي د ليزون. هنا اول مره تعطيوني لي زينيرجي وما تعطيونيش لي ماس، بمعنى ديك العلاقه اللي كنا تنكتبوا ديال لينيرجي ليبيري ما بقاتش هي لا فارياسيون د لا ماس سور سي كاري، ولات غتكون لا فارياسيون ديال لي زينيرجي د ليزون. لاحظوا معايا ما عطاونيش لي ماس، بمعنى غادي نخدموا غير لينيرجي د ليزون ديال كل وحده فيهم. هادي سيتين انرجي د ليزون بار نيكليون. هاد 7 الا بغيت لينيرجي د ليزون خصني نضربها في نضربها في 4. 769 الا بغيت لينيرجي د ليزون خصني نضربها في 222. 773 73 خصني نضربها في 218. ونصيب لي زينيرجي د ليزون. Parmi les noyaux, lequel est plus stable? Justifiez la réponse. قلنا لو بلو ستابل هو اللي عنده لينيرجي د ليزون بار نيكليون كبيره. البولونيوم مع الرادون. البولونيوم عنده 773 والرادون عنده 769. دونك 7 كبيره على 6. دونك لو بولونيوم est le plus stable. Question les simple. Parmi les deux noyaux, lequel est le plus stable? Donc le polonium, car l'énergie de liaison par nucléon est plus grande que celle du radon. Montrez que l'énergie de liaison d'hélium est si simple. L'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon. Il suffit de نضربوها في ديك الربعة. L'énergie de liaison par nucléon هي l'énergie de liaison sur 4. Il suffit باش نطلعوا هاد الكات هنا ونصيبوا l'énergie de liaison هي 4 fois داك l'énergie de liaison par nucléon ديال الهيليوم. 707 fois 4 هي 28. Donc l'équation de désintégration s'écrit sur la forme. عطاوني ليكواسيون. في نظركم اشنا هو الانرجي ديال هاد ديزانتيغراسيون؟ يا اما لي ماس تاع لي برودوي موان لا ماس تاع رياكتيف فوا سي كاري، ما عنديش لي ماس دونك ما غاش نخدم بها، ولا لينيرجي د ليزون تاع الراديوم موان لينيرجي د ليزون موان لينيرجي د ليزون، هي باش غنخدمو لان هما اللي عندنا. دونك ليكواسيون ديزانتيغراسيون choisir la réponse, la vraie réponse, la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée. Donc, quelle est l'énergie libérée? On calcule. La réponse est 6,24. On vérifie comment. Donc, l'énergie libérée, il y a la variation, il y a la valeur absolue de l'énergie de la réaction. Il y a l'énergie des réactifs moins des produits. مقلوبة على les masses. نعوض كل وحده غنضربها في لا ماس مولير. لا ماس مولير فوا لينيرجي د ليزون بار نيكليو، لا ماس مولير فوا لينيرجي د ليزون بار نيكليون، ونبدا غادي بهم وحده بوحده. هادي كالكوليناها ولا 4 فوا بحال دونك 22 222 769 موان 212 773 4 فوا 707. الكالكول هي 724. داكشي اللي صرنا قبيله. On considère un échantillon du radon 222 ayant à l'instant T une activité à 0. Trouvez en jour l'instant de T1 à laquelle un échantillon a une activité A sur 4. Il va تكون عندي A sur 4. في T1 demi غتبقى A sur 2. في 2 T1 demi غتبقى A sur 4. في 3 T1 demi غتبقى A sur 8. Donc 2 T1 demi. عندنا T1 demi suffit باش نضربوها في 2. Donc T1 هي 2 fois T1 demi. هي 2 fois 3,8. نصيبوا la valeur sans faire le calcul. Donc بصفة عامة T0 plus 1 demi plus 2 fois T1 demi 3 T1 ديما A تنقسموها على جوج. A sur 2 قسمناها على جوج sur 2 sur 2 هي sur 4. إلا قسمناها على جوج sur 4 مع sur 2 هي sur 8 sur 6 sur 32 ونبداو غاديين. والسلام عليكم.